Ay, huwag ka na mag-ano. Okay na yan. O, yan, sige. Good morning! Welcome to my YouTube channel. Oh, yun na yan, natutulog. Yan, dito kami ngayon sa kwarto. Mag-vlog ni Jaden. Mami! Alis kami. Sisimba kami Sunday ngayon. Tapos namin magsimba. Kakain kami sa... Birthday party! Hindi, putakan birthday. Kasi birthday ni Nino. Sino may birthday? Kuya Pipa. Kuya Pipo. Yan. Sisimba muna kami ha. Thanks for watching. Kita-kita na lang po tayo ulit mamaya. Bye-bye. Babay ka muna. Babay ka na. Babay ka. Babay, yung tulog ako! Magbabay ka muna sa kanya. Bye-bye. Bye-bye. Kita-kita mamaya. Nasabi mo na sa akin! Bye-bye din! I love you! Teka lang, wait muna. Hintay lang muna namin yung sundo namin. I hate it. Morning po. Jaden, dito pa kay nanay. Hindi nakuha ko mama yun. Ha? Sisig ni Lulu. Sisig. Uy, para tapos Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to Wish ka na, tapos blow mo. Blow mo. Kuya Pipo muna. Kuya Pipo muna, then si Jaden. O, blow mo na. Blow mo na. Blow. Sige. Halika na, nandun na sila.